Um, Pila na mag-use. I was second year during that time. Na-extemporaneous speaking and the Grief of Bati sa ASCAT. And gasa sa Ginoo kay gasa man mo ang pagpanulti. Amen? It's a gift from God. Because wala man tayo ato, iyahatanan. According to gardeners, natay multiple intelligences. Naiuban mayo sayaw, naiuban mayo sa pamuto, naiuban grabe og endurance, naiuban mayo basketball. Mabitaw na nga dili tanan, wala gihatag ni Lord sa usa ka tawo lang ang tanang gasa. Why? Aron ganiin manginahanglan butas ng isig ka tawo. That's why no man is an island. Amen. Ang akong kakulangon mapun-an nimo, imong kakulangan mapun-an ako. Because this is what God wants us. Amen. Gadin kita mag-yung sa mga tinabangay. Amen? Amen. Hallelujah. Nindot kaya itong isgutan karon. Ang first na itong isgutan is about a mother sacrifice. Tungod kay, during this time, ako na realize ba, matitay lalim ang pagiging inahan. First, kaya palang pagdadalang tao, for 9 months, nga ginadala-dala, na change ang figure, maglisod o katulog, kaya kung saan pagbababa, pagpailuna. Grabe ang ilang sacrifice. That's why I cannot blame the Catholic people for rendering so much nga pag-adhere kang Mary as a mother of Jesus. But again, sa doctrine, sa atong teaching, the real doctrine is, He's not a mother of God, but He is a mother of Jesus as sa lahat ng pagkatao siya. Nahimo siya mag-vessel. In fact, no one in a single account sa Bible that that Mary was worshipped. And even Jesus, ningon si Lord Jesus, nga tukang ningon si Mary, nga uhatan niyo bisang sa isulti ni tawanan ni Lord Jesus. Wala po nagsugo si Lord Jesus nga worship this woman. Because isa lang yun ang takos o angayan sa pagdawas, sa pagdalo, pagsimba, ang Diyos. Amen? Even the angels, sa diha kaniin si Peter, bow down before the angel. Even John, bow down before angels. Yung siya, ay nagbuhata. We are just a co-servants. Worship belongs to Him. Amen? So, we respect Mary, of course, because she's a blessed woman. Amen? And declaration, blessed are you among all women. And blessed is the womb. Blessed is the fruit of thy womb, Jesus. But is that a mother of God? Because God has no mother.